الحمدللہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفى ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ دوستو، مقصد حیات کی جانب سے یہ زوم میٹنگ کئی مہینوں سے تقریباً جاری و ساری ہے، جس کے ذریعے سے ہم لوگ قوم و ملت کے اندر جو بھی کمی بیشی ہوتی ہے اس کی طرف ہم لوگ رہنمائی کرتے ہیں، اس کی طرف آگاہی حاصل کی جاتی ہے، اور جو کمی بیشی نظر آتی ہے لوگوں کو اسے روکنے کی یا اس کے طرف مائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس خدمت کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج بھی جو یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو آج کے زوم میٹنگ کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے جہیز اور بارات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے خطیب صاحب اس کی وضاحت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن سے اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن کے لیے ہم سب سے پہلے دعوت سخن دیں گے عبدالاحد بن عبدالرحیم المدنی حفظہ اللہ کو، وہ تلاوت قرآن سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ چلیے ماشاءاللہ، بے خصوص آواز میں آپ تلاوت قرآن سماعت فرما رہے تھے۔ اب میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت سخن دوں گا وسیم تیمی نور العین سلفی حفظہ اللہ کو، وہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ماہر القادری صاحب کی لکھی ہوئی ایک نعت میں آپ کو حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہ رہا ہوں، سماعت کریں۔ کہاں میں کہاں مد ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، کہاں میں کہاں مد ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، کہاں میں
کہاں پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زبان کہاں نام نامی، کہاں میں کہاں مد ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، کہاں میں کہاں سلام اس شہنشاہ ہر دوسرا پر، درود اس امام صفِ انبیاء پر، سلام اس شہنشاہ ہر دوسرا پر، درود اس امام صفِ انبیاء پر، پیامی تو بے شک پیامی تو بے شک پیامی تو بے شک سبھی محترم ہے، مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی، کہاں میں کہاں فلک سے زمین تک ہے جشن چراغا، کہ تشریف لاتے ہیں شاہ رسولا، فلک سے زمین تک ہے جشن چراغا، کہ تشریف لاتے ہیں شاہ رسولا، خوشا جلوے ماں خطاب مجسم، زہے آمد آپ تاب تمامی، کہاں میں کہاں مد ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، کہاں میں کہاں کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے، ایسا ہادی کوئی ایسا کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بشیری کلامی، کہاں میں کہاں مد ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، اطاعت کی اقرار بھی ہر قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں، اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی، کہاں میں کہاں یہ آنسو جو آنکھوں سے میری رواں ہے، عطائے شہنشاہ کون و مکاں ہے، مجھے مل گیا جام صہبائے کوثر، میرے کام آئی میری تشنہ کامی، کہاں میں کہاں مد ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، فقیروں کو کیا کام تبلو علم سے، گداؤں کو کیا فکر جاہو حشم سے، نہ کہاں میں کہاں مد ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، فقیروں کو کیا کام تبلو علم سے، غداؤں کو کیا فکر جاہو حشم کی، اباؤں قباؤں
کا میں کیا کروں گا، عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی، کہاں میں کہاں مد ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، کہاں میں کہاں۔ اور آخری بند ہے یہ، انہیں صدق دل سے بلا کے تو دیکھو، ندامت کے آنسو بہا کے تو دیکھو۔ یہ شعر تھوڑا سا غلط لگ رہا ہے، کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زبان کہاں نام نامی۔ شکریہ، جزاک اللہ شیخ۔ چلے ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات، بہت ہی بہت خوشی لگی کہ آپ جو ہے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے اور شعر و شاعری سے رغبت بھی رکھتے ہیں اور نعت و غزل لکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کی آواز میں مزید نصیرت فرمائے۔ بہرحال بہت اچھا لگا، آتے رہیں، اسی طرح سے آتے رہیں، اور بلکہ جتنی شاعر آپ انشاءاللہ کے لوگوں کو بھی جوڑتے رہیں، ہے نا، کیونکہ شاعر جو ہوتا ہے وہ قوم ملت کے لیے بہت ہی اہم فرد ہوتا ہے، اور وہ قوم و ملت کے لیے بہت ساری چیزیں لکھتا پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے قوم کے اندر وہ روح پھونک سکتا ہے اپنے شعر و شاعری کے ذریعے سے۔ تو آپ جی خود جی بھی جی جڑیں جی اور سر، لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ جی یہ کون انشاءاللہ۔ اشارہ کر رہے تھے آپ کے ساتھ ہیں؟ یہ تمیم اختر اسلامی ہے۔ السلام علیکم۔ یہ تمیم صاحب ہیں، اچھا ماشاءاللہ، جی انہوں نے تو شعر و شاعری بھی بند کر دیے۔ چلیے، آپ لوگوں کو اللہ خوش رکھے، کبھی کبھی آپ کی آوازیں کٹ جاتی ہے۔ بہرحال جو آج کے ہمارے خطیب ہیں وہ ہمارے خطیب جناب زبیر عالم عبدالقدوس حفظہ اللہ المکی صاحب ہیں، جو آج جہیز اور بارات قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع کی وضاحت کریں گے اور اس موضوع کے اوپر بحث کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم سب اس کے بعد آپس میں بات چیت کریں گے کہ اب تک ہم لوگوں نے جہیز اور بارات کے تعلق سے کیا پایا، کیا کھویا، اور انشاءاللہ اس کے متعلق ہم لوگ آپس میں سوال و جواب کریں گے۔ سب سے پہلے میں دعوت سخن دوں گا زبیر عالم عبدالقدوس مکی حفظہ اللہ کو، وہ اپنی موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ جی زبیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ممکن ہو تو اپنا ویڈیو کھول سکتے ہیں تو اچھا رہے گا۔ جی 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 حامد ومصليا وبعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ رواہ مسلم۔ محترم سامعین، آج کا جو موضوع ہے بہت ہی حساس موضوع ہے، اور ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ ان کی خطرناکی اور برے اثرات قوم و ملت میں تیزی سے پھیل رہا ہے، ہر آدمی بخوبی جانتے ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں کتنا شیخ وقت دیا، مطلب موضوع کی وضاحت پورا کیا جائے یا 10 منٹ یا کس حساب سے؟ اصل میں آپ کے پاس ٹائم ہے 15 منٹ، اور 15 منٹ کے اندر آپ اس کو سمیٹ لیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔
تو محترم سامعین، اس پر اگر بحث کی جائے، اس موضوع پر اگر بحث کی جائے تو شاید گھنٹہ بھی کم ہوگا، لیکن مختصر انداز میں آپ کو یہ کہا جائے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو تمام شعبہ زندگی کو محیط ہے، چاہے اموری دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہی اسلام ہے۔ السلام علیکم۔ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کو مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا، تو اسے مومن نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اسلام کی اطاعت کرتا ہے، رسول کے فرمان پر عمل کرتا ہے، لیکن نبی کے فیصلے پر عمل نہیں کرتا، وہ شخص تو کافر کہا گیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اگر نبی کو فیصل تسلیم نہ کیا جائے وہ آدمی تو کافر ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ ترمذی کی روایت میں ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اور یہ روایت حسن ہے، جو شیخ البانی نے اس روایت کو حسن قرار دیا۔ یعنی اگر اپنی خواہشات کو نبی کی سنت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اگر آپ فوقیت دیتے ہیں تو پھر آپ کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فوقیت دینا ہم سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جہیز کیا ہے، کہاں سے آیا، مختصر انداز میں یہ بیان کر دوں کہ یہ جہیز یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے سامان کو تیار کرنا، جس کا سامان کو تیار کرنا معنی ہوتا ہے، اور اس کا اطلاق مسافر کو دوران سفر یا دلہن کو زیب و آرائش کے وقت ان کے سامان تیار کر کے انہیں دلہا کے گھر پہنچانا، یہ جہیز کا اطلاق کیا گیا ہے۔ یہ جہیز، اس کا اطلاق حدیث میں بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں 2 موقع پر اس کا استعمال ہوا ہے۔ ایک موقع ہے کہ میدان جنگ میں غازی کے لیے، جو جہادی ہیں، جہاد کرنے جاتے ہیں میدان جنگ کے لیے، کہ اپنے اسلحہ اور زرہ وغیرہ کو، سامان کو تیار کر لے جائیں، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دلہن کو شب زفاف کے لیے دلہا کے گھر پہنچانا۔ چلے اس کے حدیث سے دیکھتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت صفیہ بنت حوی کو تیار کیا گیا اور اسے آزاد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا نکاح ہوا تو بخاری کے اندر روایت ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے صفیہ بنت حوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا، جہزتها له ام سلیم فاہدته له من اللیل۔ شباب زفاف کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے صفیہ بنت حوی کو پیش کیا۔ اس کا معنی ہوتا ہے جہیز، جہز العصا، یعنی سامان کو تیار کرو۔ اسی جہیز پر، جہیز
دو قسم کا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ جہیز دو قسم کا ہے. ایک وہ جہیز، یا اس کو لوگ عام طور پر جہیز کہتے ہیں، حقیقی طور پر وہ جہیز کے معنی میں نہیں آتا ہے کہ لڑکی والے والدین، لڑکی کے والدین اپنے حسب استطاعت اپنی لڑکی کو رخصتی کے وقت میں بغیر مطالبہ کیے ہوئے چند سامان ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. اور دوسرا ہے لڑکے والے لڑکی والے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے. یہ جہیز کا دوسرا مطلب ہے. اور اس جہیز کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ اور مطلب تھا، لیکن آج اس جہیز کے نام پر اس لڑکی کے گھر والے کو ان کے گردن کو مڑوڑا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ جہیز دو، اتنے سامان دو، ان ساری چیزیں دو، گاڑیاں دو، ان ساری چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے. جو جائز کی صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا، جو جائز کی صورت ہے، اس میں بنیادی طور پر 3 چیزیں یاد رکھنے کی ہے. نمبر 1، جو والدین اپنی بچی کو کچھ دینے کی طاقت رکھے، حیثیت کے مطابق ہی لڑکی کو دے، اس سے زیادہ نہ دے. دوسرا یہ ہے کہ لڑکی کے والدین لڑکی کو ضرورت کی اشیاء ان لڑکی کو فراہم کریں، اسراف نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ نام و نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے نہ ہو کہ اگر ہم اپنی بچی کو اتنا سامان نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. وہ اپنے پیسے کو قرض کے طور پر بینک سے لون لے کر کے وہ اپنی بچی کو رخصتی کرتے ہیں، مجبوری میں بھی کرتے ہیں، اپنے لڑکے کے گھر والے کی طرف سے ڈیمانڈ کی وجہ سے ان کے ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ سراسر حرام اور غلط ہے. رہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے موقع پر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامان دیا، اس روایت کے بارے میں ذرا غور کریں گے تو اس روایت کے بارے میں اکثر لوگوں نے، علماء نے ضعیف کہا ہے، اور یہاں تک کہ کچھ علماء نے اس کو حسن کہا ہے. اگر اس روایت کو صحیح مانتے ہیں، یہ روایت حسن ہے، تو ہم کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس سبب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سامان دیے تھے، کس وجہ سے دیے تھے، ذرا اس پہ غور کیا جائے. اس روایت پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو سامان دیے وہ کس وجہ سے سامان دیے تھے، وہ سامان کیا دیے تھے؟ فاطمہ فی خمیل وقربۃ ووسادۃ خشوها اذخر، چند سامان. یہاں تک کہ کسی روایت میں سریر کا بھی ذکر ملتا ہے، یعنی روئی سے بھری ہوئی چادر اور ایک مشت اور ایک گھاس سے بھری ہوئی ایک تکیا، اور کسی روایت میں چادر کا ذکر ملتا ہے. یہ دیے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا، یہ اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس سے جہیز مراد ہے. استدلال اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ اے علی تمہارے پاس شادی کے لیے کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں آپ کی سرپرستی میں جی رہا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی کفالت میں، آپ کی سرپرستی میں ہوں،
میرے पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, जरा गौर करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत पर कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सामान को दिया, जरा उस पर गौर करें। दूसरी रिवायत में है, जो नसाई की रिवायत में है, कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो एक ज़िरा था, उसी ज़िरा को बेचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बेचने का हुक्म दिया और बेच करके उन्हें महर अदा करवाया और चंद सामान उसे मुहैया करवाया। अगर मान ली जाए कि अल्लाह के नबी दिए हैं तो उसे इस्तेलाल करना भी गलत होगा, उसे इस्तेलाल करना भी गलत होगा। इसीलिए वो हकीकत में इस्तेलाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देना, और तो अल्लाह के नबी की बेटियां थी, उसे देने का रिवायत क्यों नहीं साबित है? और रिवायत और बेटी ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसूम थी, उनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामान मुहैया करना, उससे रिवायत तो साबित नहीं होती है। या जहेज का कुछ ऐसी बातें होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम बेटियों को देते। मेरे मोहतरम भाइयों, असल मकसद और असल बात तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिए थे, उन्हें घर बसाने के लिए दिए थे, ताकि मेरी बेटी जाके घर बसा सके। चंद ही चीजें दिए थे। मेरे मोहतरम भाइयों, एक रिवायत से मैं आपको वाज़ेह कर दूं। हदीस में रिवायत है, सहल बिन सअद अस-साइदी का रिवायत है, वो मशहूर किस्सा है कि एक औरतें आती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और खुद से अपने नफ्स को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिबा करती हैं, अपने नफ्स को पेश करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के ऊपर और नीचे की तरफ देखते हैं और कोई जवाब नहीं देते हैं। ये सहल बिन सअद अस-साइदी रावी बयान करते हैं, कि मैं भी उसी मजलिस में था, मैं अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी, इसकी शादी मुझसे करा दीजिए, इसकी शादी मुझसे करा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल माअका मिन शै, तुम्हारे पास कोई चीज है? तो कहा, अल्लाह के नबी मेरे पास तो कुछ भी नहीं। कहा कि क्या तुम्हारे पास एक लोहे की अंगूठी है? कहा, अल्लाह के नबी वो भी मेरे पास नहीं। तो कहा कि तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम्हारे पास कुरान है? कहा, नाम, हाँ मेरे पास चंद सूरतें याद हैं जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सूरह के बिना पर उसे शादी करवाते हैं और उसकी घर बसा देते हैं। आप इस रिवायत पर जरा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान की आयतें ही एक महर बन जाती हैं और औरतों की शादी हो जाती हैं, एक सादगी की जिंदगी होती है। लेकिन आज हम हैं, हमारा माशरा है जो इसे कभी गुरेज नहीं करते। जहेज के बुरे असरात पूरे समाज में फैल चुका है और यहाँ तक के जहां पर जहेज के मुतालबा पर अगर उसे जहेज नहीं दिया जाता है, उन्हें गाड़ियां नहीं दी जाती हैं, तो उनके घर वालों को उन्हें टॉर्चर किया जाता है, लड़की पर तानो-तशनी की जाती है, लड़की के घर वाले को उसे बुरे भले चलकाम से याद किए जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, तुम हो जो अपने बेटे को पालते हो, तुम हो जो एक गैर मुसलमान हो, लेकिन मुसलमान ही कहाँ, ये एक हिंदुआना रस्म को तुमने अपने सीने में जगह दे दिया। ये हकीकी तौर पर मोमिन नहीं हो सकता है जो गैर मुस्लिमों की चीजों को एक मुसलमानों की चीज मिला करके जमा दिया और बसा दिया। ये कभी भी मोमिन नहीं हो सकता है और औरतों पे डिमांड करे और कहे कि इतनी सारी चीजों का अगर तुम्हें नहीं दोगे तो घर से तुमको भगा देंगे, घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं होगी। मेरे मोहतरम भाइयों, एक औरत सिर्फ नाजुक होती है, वो इंसान तशरीह को बर्दाश्त करती रहती है, यहाँ तक कि आयशा जैसी औरतें खुदकुशी पर उतर होती हैं और ये शहर औरंगाबाद की एक औरतें खुदकुशी कर लेती है और दीगर कितनी ऐसी महिला होती हैं जो खुद से खुदकुशी करने पर उतर आती हैं, क्योंकि उनके शौहर उसे टॉर्चर करता है, उनके वालिदैन उसे टॉर्चर करते हैं। ये इस सबब से कि तुमने जहेज क्यों नहीं लाया। अरे समाज में
عورتوں کا اتنا ہی حق دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہ مردوں کو دیا ہے، لیکن تم ہو جو ایک عورتوں کو اتنا حصہ دینے سے انکار کرتے ہو، عورتوں کو میراث دینے سے انکار کرتے ہو، اور تم جہیز کے نام پر لفظ جہیز کو ایک خوبصورت بنا کر ایک خوبصورت لبادہ اڑا کر کے تم اسے لیتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ حقیقی طور پر اللہ کے نبی سے یہ ثابت نہیں ہے، قطعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ یہ جہیز کا مطالبہ کرنا یہ سخت حرام ہے۔ اور غیور مسلمانوں، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں، بھیک مانگ لو، دوسروں سے بھیک مانگ کر کے کھاؤ، لیکن تم ایک لڑکی سے اس طرح مطالبہ نہ کرو۔ اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، شادی کی طاقت نہیں ہے، تمہیں تو ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء کے تحت ان مردوں کو تو ذمہ دار بنایا گیا ہے، نان و نفقہ تو اسی کے اوپر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم۔ ارے استطاعت نہیں، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو شادی ہی کیوں کی ہے؟ تم ایک غریب اور فقیر بن کر کے ایک لڑکیوں سے مطالبہ کرتے ہو، تجھے شرم حیا نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ اسلام کے دائرے میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے تم نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ تم نے اپنی زندگی کو حقیقی طور پر کبھی بھی رب العالمین کے سامنے چہرہ دکھانے کا لائق بھی نہیں بن سکتے۔ میرے محترم بھائیوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، قرآنی آیت بھی ہے، سورہ نور کی آیت ہے، وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ شادی نہ کرے۔ طاقت ہی نہیں تمہارے پاس، شادی ہی کیوں کرنا؟ شادی نہ کرو، بلکہ وہ چیز سمجھو جب تمہارے پاس طاقت ہو جائے، شادی کی، نان و نفقہ کی، قوت باہ کی طاقت ہو جائے، تب جا کر کے شادی کرنا۔ شادی ہی کیوں کی؟ اور ایک غریب عورت جس کے گھر میں چند وقت کے کھانے ہیں، جس کی بیٹیاں پلتی اور بڑھتی ہیں، ان کے گھر میں کیا بیتتا ہوگا۔ وہ ان کے شوہر، بیٹی کی امی، وہ جا کر کے اپنے شوہر کے جیب چرا کر کے کچھ پیسہ جمع کرتی ہیں۔ جب شوہر پوچھتے ہیں کہ بتا تو نے میرے جیب سے پیسے کیوں نکالے، وہ بیوی بولتی ہے کہ میں نے کچھ چند روپیہ آپ کے جیب سے نکال لیا، صرف اس لیے کہ اس بیٹی کو جہیز دینا ہے۔ کل ہو کر کہ یہ بیٹی جب بلوغت کو پہنچ جائے گی، جب سن بلوغت کو پہنچے گی، جب یہ بلوغت کے مرحلے پہ پہنچے گی، تب اسے شادی تو کرنی پڑے گی، اسے کچھ روپیے سے دینا پڑے گا، کچھ سامان اس عورت کو دینا پڑے گا، اسی لیے چند روپیہ آپ کی لے کر کے میں جمع کرتی ہوں۔ کل ہو کر کے ان غیور مسلمان جو ایک مسلمان ہیں، ایک نام لبادہ مسلمان ہیں اور حقیقی طور پر مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ آ کر کے مطالبہ کریں گے 5 لاکھ روپیے چاہیے، 10 لاکھ روپیے چاہیے، تو اے میرے لاڈلے شوہر، میں کہاں پاؤں گا اس موقع پر؟ آپ کہاں پائیں گے جو ان بیٹی کی شادی دلائیں گے؟ لیکن نہیں پائیں گے، جس کی وجہ سے آج آپ کے جیب سے چند روپے لے کر کے میں جمع کرتی ہوں، کل ہو کر کے اس بیٹی کو رخصتی دینی ہے، اس بیٹی کو رخصت کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان غریب عورتوں کی طرف ذرا دیکھو، نگاہ اٹھا کر کے دیکھو۔ قوم کے غیور مسلمانوں، تم ایک مرد ہو اور تم ایک مالدار ہو، تمہیں نے تو سکھایا ہے۔ اگر تمہارے گھر میں بیٹی ہے تو تم مالدار ہو کر کے ایک ناز و نخرے میں اپنی بیٹی کو رخصتی کرتے ہو، تو تم اپنی بیٹی کو کچھ اور سامان دیتے ہو، اپنی بیٹی کو نہ جانے کتنے سامان تم مہیا کرتی ہو۔ لیکن ذرا سوچو ان غریب عورتوں کے بارے میں، ذرا سوچو ان غریب فیملی کے بارے میں جو اپنی بیٹی کو مہیا نہیں کرا پاتی ہیں، جو اپنے گھروں کو نہیں چلانے کے لیے انہیں در در کے ٹھوکرے کھانا پڑتا ہے۔ آپ ذرا ان کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں روایت کی طرف۔ طبقات ابن سعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو وہ ہار دی تھی، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ بدر میں قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے، جب اس سے فدیے کا مطالبہ کیا گیا تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں تھی اور ان کے بھائی اور ابو العاص کے بھائی
अम्र बिन रबी को भेजते हैं कि जाकर ये हार ले जाओ और ले जाकर के उस ज़ैनब और ये ज़ैनब को वहां उनके शौहर को छुड़ा के लेके आओ, ये अबुल आस को छुड़ा करके लेके आओ। जब ये पहुंचते हैं, ये अम्र बिन रबी वहां पहुंचते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हार को देखकर पहचान लेते हैं, ये तो खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये हार दी थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख करके ये पसीना पसीना हो जाते हैं, इन्हें पसीने आ जाता है और उसे बिला फिदिया लेकर के छोड़ देते हैं। पता ये चला कि हार देना, औरतों को ये हार देना, मामूली चीज देना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में साबित है। लेकिन आप जाकर के एक 4 चक्के और स्कॉर्पियो जैसी चीजों का मुतालबा करना और इन सारी चीज का मुतालबा करना, ये शरअन जायज नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, एक आगे की चीज और बताऊं, ये जो जहेज का असल जिम्मेदार कौन है? असल जिम्मेदार कौन है? ये असल जिम्मेदार इस जहेज को फरोग देने वाले समाज के सारे लोग हैं। जो लोग इस जहेज को फरोग देते हैं, जो लोग इस जहेज को बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं, ये सारे लोग खुद जिम्मेदार हैं। और ये जहेज में वो लोग भी शामिल होंगे जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत से हजरत फातिमा को दी गए सामान से इस्तेजाल करते हैं, वो लोग भी इसी बराबर के हकदार हैं, वो लोग भी जिम्मेदार हैं। इन रस्म को बढ़ाने में वो लोग भी हकदार हैं और समझते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए थे तो हम भी उन्हें देंगे, हम भी उससे मुतालबा करेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, हकीकी तौर पर गौर करें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी भी बेटी को इन जहेज नाम की कोई चीज नहीं दी थी, तो हजरत फातिमा ही को क्यों दी? ये तो गौर करनी चाहिए इंसान को, ये गौर करनी चाहिए। लेकिन कौम के गयूर मुसलमानों कहाँ गौर करे? दूसरे के पैसे पे उसे लालच है, दूसरे की चीजों पे उसे लालच है और वो अपने बेटे को पालते हैं इस शौक से और कहते हैं कि हमें तो 10 लाख हमारे घर पे आएंगे, हमारे बैंक बैलेंस होंगे, दूसरे की बेटी लाएंगे और अपने घर में बसाएंगे और हमें तो पैसे मिल जाएगा। जरा याद करें ये सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और उनकी शादी होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी हैं, उसकी शादी होती है। अल्लाह के नबी इतने मुअज़्ज़ज़ उम्मतुल इमाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर तक नहीं देते हैं, अल्लाह के नबी को खबर तक नहीं देते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बदन पर कुछ जर्दी रंग के कुछ असरात देखे तो अल्लाह के नबी ने पूछा ये क्या है? तो कहा अल्लाह के नबी मैंने शादी कर ली है। तो कहा कि बारकल्लाहु लक व लक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआएं देते हैं। दुआ देने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलिम वलो बिशातिन, एक वलीमा करो चाहे एक बकरी ही सही। इन सारी रिवायतें इन चोले ओढ़ने वाले, लिबादा ओढ़ने वाले को याद ही नहीं है, लिबादा ओढ़ने वाले को याद ही नहीं है कि इन सारी रिवायतों का क्या मतलब होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने तमाम सहाबा किराम, जो जितने सहाबा किराम थे, उन लोगों के शादी का क्या रस्म रहा है, क्या तरीका रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और सहाबा अब्दुर्रहमान बिन औफ अल्लाह के नबी को मदऊ तक नहीं करते हैं शादी में। जरा याद करें इन रिवायत, जरा गौर करें इन रिवायत पर। लेकिन हम हैं, जब बारात जाते हैं तो पूरे खानदान को लेकर के, जब बारात जाते हैं तो पूरे समाज सोसाइटी के लोगों को लेकर के जाते हैं कि चलो आज लड़की के घर में बारात जाना है, और इसे फोन में बात की जाती है कि फला चीज का डिमांड दी जाती है, ये सारी चीजें बननी है और ये सारी चीज को बनाना है। ये डिमांड के साथ ये जाते हैं और न जाने 300 400 और 500 बारात लेकर के उनके घर पहुंचते हैं। अरे उन लड़की के घर वाले पर क्या बीतता होगा कि आपने उनकी रजामंदी में नहीं गया, गोया कि जिंदगी ही में आपने उनके गर्दन को काट दी। किसने आपको इजाजत दिया है? अल्लाह के नबी के जमाने में 2-4 आदमी ही जाते थे और जाकर के शादी पढ़ाते थे। लेकिन आप हैं जो 2-400 की जगह में 2-400 आपने बढ़ा दिया और बढ़ा करके उन गरीब बेटी के घर में जाकर के आपने अपने
तनाउल फरमाया और आपने अपने डिमांड को पूरा किया। मेरे मोहतरम भाइयों, यही लड़की वाले हैं जो समाज में रह करके, यही लड़की वाले हैं जो कुफार मुशरिकीन की तरह जब इनके घर में लड़कियां पैदा होती हैं तो मुस्वद्दन व हुवा कदीम, उनके चेहरे काले हो जाते हैं। तो यही इन सारी चीज को अगर देखा जाए, हकीकी तौर पर देखा जाए, तो इनका तरीका कुफार मुशरिकीन के तरीके की तरह है कि आज अगर किसी घर में एक लड़कियां पैदा होती हैं तो उनके चेहरे भी काले हो जाते हैं। इन शैतानों की वजह से, इन हैवानों की वजह से, जो आज एक हैवान 10 लाख का डिमांड कर लेते हैं, ये अपनी बच्ची को कैसे बेचेंगे, अपनी बच्ची को इनके हाथ में कैसे देंगे। और अगर आप इन बच्चियों को अपने घर में रख नहीं सकते क्योंकि ये दूसरे के घर में जानी है, ये जाएगी दूसरे के घर में, लेकिन ये शैतान है, ये हैवान है जो आपसे मुतालबा करके दूसरों को अपने पेट पालते हैं। अपने बेटे को सिर्फ इसलिए आपने पाला था कि दूसरे के पैसे पर पले बढ़े, आपने अपने बेटे को यही तरबियत सिखाया है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये बारात में जाने वाले जितने लोग हैं, ये सारे लोग एक लिस्ट बनाते हैं, एक लंबी लिस्ट इनकी होती है, और इनके चाचा, ये चाचियां, या फूफा या फूफियां, इनके सारे पूरे खानदान होते हैं। अगर उनमें से कोई शख्स छूट जाता है तो ऐसे लोग नाराज हो जाते हैं कि फलां शख्स को बारात में क्यों छोड़ दिया है, फलां शख्स तो नहीं गया है। अरे गयूर मुसलमानों, जरा याद करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को याद करो कि अल्लाह के नबी शादी कैसे किए हैं, सहाबा कराम शादी कैसे किए हैं। आपने कभी गौर नहीं किया, फिर इस्लाम का लिबादा ओढ़ करके कैसे तुम मुसलमान बन गए। इस्लाम का लिबादा को हटा दो। अगर हकीकी तौर पर मोमिन बनोगे तो शरीयत के मुताबिक शादी होनी चाहिए, गैर शरीयत के तरीके पर नहीं, हिंदुआना रस्म पे तरीके पर नहीं। बल्कि ये आया कहां से है, इसकी भी एक वजाहत कर दूं मुख्तसर वक्त में। मेरे मोहतरम भाइयों, बादशाह अकबर के जमाने में हिंदू और मुसलमान के दरमियान कुछ उल्फत और मोहब्बत की बात हुई थी कि आपस में लोग मिले जुले रहे, सही से रहे। उसके बाद से लोगों का ये हिंदुआना रस्म आता ही रहा और लोग एक दूसरे से करीब होते गए और हिंदुओं के रस्म को उसने अपना लिया। और हिंदुओं का रस्म तो ये है, जरा देखें कि एक तो उन्हें मीरास में हक नहीं दिया जाता है, जो एक मुसलमान एक मीरास में अपनी बेटी को हक नहीं देते हैं। इन्हें जहेज दिया जाता है, जैसे हिंदू में जहेज लेते हैं, ये भी जहेज लेते हैं, जहेज का मुतालबा करते हैं। जैसे वो मीरास में लड़कियों को हक नहीं देते हैं, ये मुसलमान का लिबादा ओढ़ने वाला ये भी बेटी को हक नहीं देते हैं, मीरास नहीं देते हैं। याद रखें, इस्लामी शरीयत के मुताबिक आपने शादी नहीं की, शरीयत के मुताबिक शादी करें, बरकतें नाजिल होगी, बरकतें आएगी, घर में बरकतें नाजिल होगी, नेक औलाद पैदा होगी, नस्ल को अच्छा बनाएं। मेरे मोहतरम भाइयों, हम सारे लोग मिल करके एक तहरीक चलाएं, ये सोच करके कि अगर कोई इंसान हकीकी तौर पर मोमिन है और अल्लाह तबारक व तआला को मानने वाला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करने वाला हो, तो इन सारी चीज को तर्क कर दे जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्क करने का हुक्म दिया है, और एक सादगी की जिंदगी गुजारें। और शादी भी हो तो सादगी तरीके से हो, 2-4 आदमी जाएं बारात में और जा करके उस लड़की को लेके आए। यही तरीका इस्लाम ने हमें सिखाया है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समाज और सोसाइटी में आज भी ये हुक्म मौजूद है और आज भी पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मिंतका में, कुछ ऐसे है में, कुछ ऐसे कबीले में, कुछ ऐसी समाज में पाया जाता है जहां पर जहेज नहीं देने पर लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता है, जहेज ना देने पर लड़कियों को मौत के घाट उतार देते हैं। गोया के इन गरीब बच्ची के लिए एक दर्द सर बन गया है। या रब, इन सारी बुरे रसूमात को या अल्लाह तू हम सारे लोगों से खत्म करवा दे। खुसूसी तौर पर हम जितने मुसलमान हैं, खुसूसी तौर पर हम जितने उलमा हैं, इस पर तहरीक चलाएं और उन लोगों को कहें जो लोग इन चीजों को लेते हैं, इन जहेज नामी चीज खराब चीजों को एक समाज में पलने बढ़ने का मौका दे रहा है, उस चीज को रोकथाम करें। और अगर ना करें तो उनकी शादी ब्याह में ना जाया जाए, उन्हें खानदान से, उन्हें शहर से उन्हें बायकाट कर दिया जाए,
تب جا کر کے سماج سوسائٹی سے یہ چیزیں ختم ہوگی. شریعت کے مطابق ہم سارے لوگ اپنی زندگی کو گزاریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اولاد پیدا کریں گے, اور ہم سارے لوگوں کے درمیان ایک سلسلہ وار ایک نیک نسل چلے گی, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور بابرکت صالح لوگ اس سرزمین میں رہیں گے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ان برے رسوم جو ہمارے سماج و سوسائٹی کے اندر پیدا ہو چکا ہے, الہ العالمین تو ان سارے رسومات کو تو ہم سے ختم کروا دے, اسے قلا کما کروا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. شیخ قاسم آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی کیا کرے, بھول جاتا ہوں نا, بڑھاپے کی طرف آ گیا ہوں. بند ہے اور اس کے بعد جو ہم اپنا بولے چلے جا رہے ہیں, یہی سے بڑھاپے کی علامت ہے. تو بہرحال ماشاء اللہ بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ نے جو ہے اس موضوع کی وضاحت کی, اور بہت تفصیل سے بہت لمبے وقت تک پڑھ کے انہوں نے بہت زبردست طریقے سے انہوں نے جو ہے اس موضوع کی وضاحت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے سے اس ناسور کو جلد سے جلد ختم کرے, آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں. آج ہمارے پاس ایک بھائی نے, اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں, ہمارے محمد علی صاحب جو روہتہٹ کے ہیں, ایک مدرسے کے وہ صدر مدرسین بھی ہیں, انہوں نے میرے پاس ایک یہ بھیجا ہے, تصویر بھی ہے اس لڑکے کا, انجینئر ہے, اور انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر مقصد حیات کے تحت آپ لوگ شادی کراتے ہیں, شادی خانہ آبادی کراتے ہیں, تو یہ لڑکا ہے فری میں شادی کرنا چاہتا ہے, اور لڑکی کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی لڑکی ہو تو یہ لڑکا شادی کے لیے تیار ہے. لڑکے کا فوٹو بھی موجود ہے, اور وہ لڑکا شادی بھی کرنا چاہتا ہے, اور بیچ میں ہمارے محمد علی صاحب ہیں. میں نے کہا کہ اگر ایسا ممکن ہو سکا تو بڑی اچھی بات ہوگی, اور بہت ہی بہترین پہل ہوگی آپ کی طرف سے, اور انشاءاللہ آپ اس کی اگوائی کریں. اور مقصد حیات اس کے لیے بالکل تیار ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس طرح سے لڑکا اور لڑکیاں دونوں طرف سے کے لوگ دینے لگے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کاریہ کو بھی, اس کام کو بھی ہم لوگ انجام دینے لگیں گے انشاءاللہ بہت جلد, اور اس شادی کو بھی ہم لوگ کروائیں گے. یہ تو پہلی بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ شیخ نمیر صاحب جو قطر میں ساتھی میں رہا کرتے تھے, اور ماشاءاللہ ہم لوگ کے پارٹنرز بھی ہیں کام میں, تو بہرحال انہوں نے بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے فون کیا مجھے, اور کل کے شادی کی تفصیلات انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کیا بولتے ہیں اپنے بہنوئی شیخ رضا اللہ صاحب کو فون کر کے بتا دیے تھے کہ بارات کتنے لے کر کے آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بابو ہم تو صرف 10 سے 15 لوگ آنا چاہتے ہیں, لیکن کیا بتائیں بہت ہی پریشانیاں ہیں, بہت دشواریاں ہیں, اور لوگوں کو سمجھانا بجھانا اور بال بچوں کو سمجھانا, اور جتنے بچے ہیں سب کے دوست ہیں, احباب ہیں, اور سب کا اتنے ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال میں کوشش کروں گا کہ 15 آؤں, لیکن نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے. تو بہرحال 80 کے لگ بھگ کہہ رہے تھے کہ وہ کسی طرح سے کرتے دھرتے 80 کے لگ بھگ باراتی آئی. بہرحال کنٹرول ہے, اور کنٹرول ہونا بھی چاہیے, اور کنٹرول کرنے کی ضرورت بھی ہے, چونکہ لوگ شادی کے وقت جب آتی ہے تو لوگوں کی نظریں ہوتی ہے کہ کون صاحب شادی کر رہے ہیں, اور شادی میں کس طرح سے بارات آ رہی ہے, اور کتنے لوگ آ رہے ہیں, اور مہمان کتنے آ رہے ہیں, خرچ ورچ کیا ہو رہا ہے. تو یہ سب چیز کے اوپر نظر ہوتی ہے. شیخ نے میں نے کہا کہ لین دین بہرحال میں بالکل وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم لڑکی کی طرف سے ہی تھے, بلکہ ہم دونوں طرف سے تھے, لیکن ہم موجود تھے لڑکی کی طرف سے, پوری ذمہ داری ہمارے ساتھ تھی, اور لڑکی کو بلکہ میں نے ہی کفالت کی ہے جب سے ان کے ابو کا انتقال ہوا ہے. کہتے کہ لین دین کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ایک رسم انہوں نے ایک اور ختم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ شادی تو ہوئی, اور شادی کے اندر جو ایک رسم ہوتا ہے اپنے یہاں ڈالا ہارا کا, تو انہوں نے کہا کہ کل ڈالا ہارا میں جو ہے ہمارے سالے وغیرہ کہہ رہے تھے کہ کم سے کم 1 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ نہیں بالکل کچھ نہیں دینا. تو کہا کہ اچھا چلیے آپ ناراض ہیں تو کم سے کم 50,000 ہی دے دیتے ہیں. کہا کہ نہیں ان کو 1,000 کچھ بھی نہیں, 1 روپیہ بھی نہیں دینا ہے, ان کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا ہے, بلکہ جو ہے وہ اگر آپ کو پاس پیسہ ہے اور دینا چاہتے ہیں تو بلکہ کسی غریب کی شادی کروا دیجیے. تو اس طرح کی ساری باتیں آئیں, تو مجھے بڑی خوشی لگی کہ کم سے کم جہیز کے تعلق سے بھی لوگ جو ہے سوچتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کو انفارم کرتے ہیں, کنفرم کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جو ہے بارات کم لے کر کے آئیں, کم لے کر کے جائیں. اور اسی طرح سے جو ہے لین دین کی بات جہاں تک ہے, تو وہ لین دین کے معاملہ میں جو ہے جہیز تو جہیز بھی نہ لیں نہ دیں, اس طرح کی باتیں ہوئی کہ کچھ بھی نہیں لیا دیا گیا. بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ شیخ کیا بتاؤں, میں نے جو ہے لڑکا جو تھا, لڑکا کو میں نے کرتا پاجامہ اور ایک ٹوپی دے دی ہے, اور ان کے ابو کو بھی میں نے ایک کرتا پاجامہ اور ایک ٹوپی شاید ان کو بھی دی ہے. ٹوپی شاید دی کہ نہیں معلوم نہیں, لیکن لڑکا کو ایک کرتا, ایک پاجامہ, ایک ٹوپی, اور ان کے باپ کو بس
कह रहा है इससे ज्यादा ना मैंने कुछ दिया है और ना कुछ लिया है। तो बहरहाल ये इनके तरफ से था, लड़की की तरफ से, है ना, कि मैंने इतना दिया है बस, और कुछ लेना देना हमारे यहाँ बीच में नहीं हुआ है। बल्कि वो कह रहे थे कि मैंने आज खुद इज्मा दिया, वहाँ मैंने यही कहा है कि भाई आप लोग शादी करें तो इस तरह से करें कि बिल्कुल सादा शादी हो और उसके अंदर कुछ लेन देन ना हो गरीबों और जो भी मिस्किन है और जो भी मालदार लोग जो जिस तरह से भी है, आप लोग जो है इसके ऊपर जब सोचेंगे, काम करेंगे, है ना, और लेन देन में कमी बेसी ये करेंगे तो जा करके ही हमारे माशरे के अंदर सुधार पैदा होगा, है ना। तो बड़े लोगों को बड़ी खुशी हुई है कि लेन देन कुछ नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि डाला हारा जो हमारे यहाँ बहुत ही बुरा चलन है ये कि भाई इतनी गाड़ी लेकर के आए हैं तो उनका भाड़ा किराया दे दीजिए, है ना, ये खर्च बर्च हुआ है तो उनका किराया भाड़ा दे दीजिए और ये सब दे दीजिए। तो ये सारी चीजें जो हमारे यहाँ होती है, उन्होंने कहा कि मैंने डाला हारा को खास तौर से ये किया है, और उसके ऊपर जो कुछ और रस्म होती है वो सारी चीजें मैंने कुछ भी नहीं किया और न कुछ लेना देना हुआ है। तो बहरहाल बड़ी खुशी हुई है, अल्लाह आपको जो है खैर दे। और हमने कहा कि इस शादी को अल्लाह तबारक व तआला बाबरकत बनाए, चूंकि उनके बेटे वगैरह भी डॉक्टर हैं और उनकी तरफ से भी बहुत सारे कुछ लोग जो है आ ही गए हैं कुछ ना कुछ, तो इस तरह से तादाद कुछ बढ़ गई है। तो बहरहाल लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कंट्रोल हो, है ना। अगर गलतियां होती है तो लोग उसके ऊपर जो है बात करें, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तनकीद का निशाना बताएं, बाइक काट करते हैं, ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो बहरहाल हम लोग 2-3 शादियां देखी हैं अभी तक में, तो बड़ी खुशी हुई है। वहीं से औरंगजेब तैमी साहब जो है, औरंगजेब साहब दफ्तूर, उनकी शादी वही उसी गांव से थी, तो वो 12 लड़कियों 12 आदमी लेकर के बारात आए थे भाई बेला में, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी पहल थी वहाँ पे भी। बहरहाल बहुत अच्छा लगा है, इस तरह की शादी होनी चाहिए। और हमारे अहबाब जो जमीयत जमात के लोग हैं कम से कम इसके ऊपर ध्यान दें, पहले से जाकर के बाखबर करने की कोशिश करें, कर सकते हैं तो, है ना। वैसे लोगों को चाहिए कि अब बाखबर हो गए हैं और सबको तंबीह कर दी गई है तो लोग इंशाल्लाह कम करने की कोशिश करेंगे, जहेज ना लें ना दें, और इसी तरह से जो है बारात भी ना जाए, बल्कि 10 लोग भी ज्यादा ही है मेरे ख्याल से कम लोग भी लेकर के जाए और निकाह पढ़ा करके लड़की को लेकर के आ जाए, सबसे अच्छा होगा। और एक ऑफर है अभी हमारी तरफ से, अगर कोई लड़की है किसी के पास तो अपना वो लड़की दें, और इधर से लड़का है इंशाल्लाह बात की जाएगी, अगर तस्वीर चाहिए तो तस्वीर भेज दी जाएगी, और इंशाल्लाह अगर इस तरह से कोई शादी कर सकते हैं तो करें। जी, इसके ताल्लुक से किसी भाई के अंदर कोई सवाल हो, कोई बात हो तो आप लोग जो है रख सकते हैं और बातें कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी सर। लड़की या लड़का का ऐलान हो तो जरा उसके बारे में बयान कर दिया जाए कि लड़का ये पढ़ा लिखा है, यहाँ तक तालीम है, ये काम कर रहा है, फलान जगह का है, कुछ जो है बयान कर दे, ताकि जिसके पास लड़की हो तो वो भी जो है अपने तौर पे तैयार हो। और जब मजहूल रहता है तो लोग तरद्दुद में रहते हैं, पता नहीं किस तरह से होगा। तो इस जी, तरह मैंने कहा इंजीनियर है, लेकिन वो सिविल इंजीनियर है, मुझे लिख करके भेजा गया है कि वो सिविल इंजीनियर है और दीन से लगाव है, तभी तो इस तरह की बातें सोच रहे हैं, इस तरह के काम करना चाह रहे हैं कि बिना जहेज भी वो शादी करना चाह रहे हैं, दीन से लगाव है तभी। बहरहाल वो सिविल इंजीनियर है। शेख मेरा सवाल है, जैसे मकसद हयात.com हो गया, उसमें क्यों ना एक इस तरह से जैसे एप्लीकेशन या उसी में एक पेज क्रिएट किया जाए, जैसे कोई लड़का हो जैसे शादी करने के लिए, या कोई लड़की हो तो अपना फॉर्म वगैरह उसमें वो करके, है ना, और उसके थ्रू जैसे मकसद हयात के थ्रू जैसे शादी करना चाहते हैं तो उसको एक शहादा दिया जाए, ताकि तो मालूम होगा। और इससे क्या होगा कि हमारे माशरे में इस तरह से होगा तो एक कहेगा कि मकसद हयात टीम भी है और इस तरह से शादी भी हो रहा है, तो माहौल अच्छा होगा। तो इसलिए मैं कहूँ कि एक पेज क्रिएट किया जाए, जैसे मकसद हयात जैसे .com है, उसी में शादी के लिए एक पेज अलग से रखा जाए तो बेहतर होगा हमारे हिसाब से। आपके जो बताइए इस पे क्या सही है, सही है, बिल्कुल इसके सही है। मुतालिक हम लोगों ने सोचा भी था, बल्कि पेज क्रिएट करने की बात भी हुई थी और सारी चीजें मुकम्मल हो गई थी, लेकिन ये सारे काम हम लोग करने ही वाले थे उस बीच में, तभी जाकर के जो है हमारे जिले जमीयत वाले जो इन सारी जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर दिए, तो हम लोग थोड़े से इस मामले में ढीले पड़ गए, है ना। तो मुझे लगता है कि इस काम को कर लेना चाहिए और करना भी चाहिए, इसलिए कि फायदा चाहे जहाँ से भी हमारे कौम को, मिल्लत को, समाज को, तो ये हम सब के लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इसके ऊपर हमारे ख्याल से पहल करनी चाहिए और इंशाल्लाह हम लोग इसके मुतालिक बैठेंगे, बात करेंगे, सोचेंगे और इंशाल्लाह इस पेज को क्रिएट किया जाएगा। शेख इसी में मकसद हयात के थ्रू उसी के अंदर में आप क्रिएट करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एक टीम भी है इसके थ्रू, और उसी के अंदर में आप कोई भी जाएगा तो भाई मकसद हयात.com पे जाए आप, वहां पर जैसे एक पेज है शादी.com या शादी जिसे निकाह हो गया, जिस तरह से पेज आप क्रिएट करेंगे उस पर क्लिक करें, अपना फॉर्म डाले, क्या एजुकेशन है, जिस तरह का आपका क्वालिफिकेशन है, जो भी पढ़े लिखे हैं वो पूरे फॉर्म डाले, अपना इमेज वगैरह डाले, तो जो डेवलपर होगा जो इसका चलाते होंगे उसके पास चला जाएगा।
तो उस हिसाब से जो भी आदमी जैसे अप्लाई करेंगे इस तरह से, या इंशाल्लाह जैसे एक दूसरे में मालूम होगा कि नहीं मकसदहयात.com पेज पे आ गया है ये चीज, ये लड़का भी अवेलेबल है, और इसको इंशाल्लाह शेयर भी किया जाएगा, जैसे पिक्चर वगैरह नहीं, शेयर किया जाएगा कि हमारे पास एक लड़का है अवेलेबल मकसदहयात.com पे, है ना, अवेलेबल है, जिसको शादी करना है, ये पढ़े लिखे हैं। तो इस तरह से करेंगे, उसी के अंदर में दोबारा नहीं करेंगे, इससे क्योंकि ज्यादा खर्चा होगा, उसी पे के अंदर एक पेज क्रिएट करके करेंगे तो बेहतर होगा, ये कहा मैं। बाकी आप ये जिम्मेदारी आपको दी जाती है इंशाल्लाह। हम लोग एक मतलब बातचीत कर लेते हैं आपस में और मकसद हयात की पूरी टीम से, उसके बाद इंशाल्लाह ये अच्छी आप क्रिएट करें और रखें। बल्कि अभी जो हमारे पास आया है तो बल्कि यही नहीं आया, बल्कि इससे पहले भी कई लोगों ने मुझे बताया है शादी के लिए, लड़के की तरफ से लड़की की तरफ से, और कई लोगों के पास इस तरह के अपॉर्चुनिटियां थी करने के। तो बहरहाल मैंने जो है इसको अभी तो क्रिएट नहीं हुआ है, तो इंशाल्लाह जो इसको क्रिएट करें आप, है ना, हम बात करते हैं और इंशाल्लाह इसको किया जाएगा। शेख इसमें क्या है, इसके थ्रू करते हैं तो इसको शहादा भी दिया जाए, एक सर्टिफिकेट दिया जाए, ताकि एक होगा कि टीम के थ्रू एक शादी हुआ है, इससे उसको भी एक खुशी होगी, और हमारे जो टीम वगैरह है उसके लिए भी एक सदका, या अल्लाह तो देख ही रहा है, मगर एक शहादा भी दिया जाए तो बेहतर रहेगा इसके थ्रू। जी, उनके लिए जो भी प्रक्रिया है सरकारी तौर से भी इंशाल्लाह हम लोग उसको करने की कोशिश करेंगे, है ना, ताकि ये सारी चीजें मजबूती के साथ हो। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम लोग गुफ्तगू करेंगे अभी, है ना। शायद जुबैर साहब इस ताल्लुक से कुछ मशवरा देना चाहेंगे? ऑडियो वीडियो खोल लें। और हमारे जलालुद्दीन भाई हैं माशाल्लाह, ये भी बहुत परेशान रहे, 1-2 साल तक कहते रह गए, लेकिन ये हुआ कि जल्दबाजी हो गई, और अब क्या करेंगे, जल्दबाजी इतने सालों तक जो है बात काम नहीं हो पाती है, तो बाद में तो आदमी कोई छोड़ी अपनी बच्चियों को बैठा के रखेगा। लेकिन बहरहाल जहाँ किस्मत होती है वहाँ तो लोग करते ही है, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से हमें करने की जरूरत है, और समाज में बहुत सारी चीजों की कमी पेशी है, उसको पूरा करने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि जो लोग मुतहर्रिक किस्म के लोग हैं वही इसके ऊपर ध्यान देते हैं और ध्यान देंगे, और जो लोग सोए हुए हैं उनको जगाने की भी जरूरत है, और ये वही काम वही करेंगे जो मुतहर्रिक किस्म के लोग हैं, है ना। क्योंकि बातें जब नहीं होती रहती हैं तो बिल्कुल सब सो जाते हैं, कोई बातें नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, और बिल्कुल सब चीजें भी सब बंद हो जाती हैं, है ना। तो सब चीजों के ऊपर लगातार काम करने की जरूरत है ना। हम लोग सो जाते हैं तो सुस्तियां आ जाते हैं, काहली आ जाती है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, काम होना चाहिए हम लोगों का। तो इंशाल्लाह जो है इसके मुतालिक। जी जलाल भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। लगता है आज फुर्सत में है। हाँ फुर्सत में तो है ही है, बस गर्मी ज्यादा है तो रूम में था मैं, इसलिए बाहर निकला। नहीं अच्छी बात है, अल्लाह को जज़ाए खैर दे, सेहतमंद रखे। जी कुछ हाँ, कहना आमीन। चाहेंगे इस ताल्लुक से कि शादी.com खुलना चाहिए? हाँ बहुत मकसद अच्छा राय हयात पे मशवरा, हाँ बहुत अच्छा राय मशवरा दिया है शकील बाबू ने, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप तमाम को जज़ा खैर से नवाजे, हो सके तो कर दीजिएगा, बहुत अच्छा राय मशवरा है अल्हम्दुलिल्लाह। और कह रहे थे कि एक लड़की की जरूरत है, तो मेरे एक दोस्त है, शायद तो शकील जानते हैं, अब्दुल मुबीन, उनका बहन फरागत है, पढ़े लिखे अच्छे है, अगर हो सके तो बातचीत कीजिए, वहीं कतर में रहते हैं, और कोशिश करना, अपना काम है, हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो कोई बात नहीं, अल्लाह करीम। जी हम इंशाअल्लाह इसके बीच में जो है जो काम करने वाले लोग होते हैं, हमें को चुन करके दोनों तरफ से बात करने वाले जो हो, जो बिल्कुल मुस्तैदी के साथ बात कर लें और बात करने का सलीका और तरीका मालूम हो, ऐसे लोगों को जो ईमानदार हो, नेक नीयत वाले हो, और बिल्कुल जो है साफ सुथरे लोग हों, तो ऐसे लोगों को हम क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह, एक आदमी को जो दोनों तरफ से लोगों की बात करें, और दोनों की तरफ से जो अमानतदारी वाली जो बातें हैं वो सारी चीजों को वो अमानत के साथ अपने पास रखे। तो इंशाल्लाह ऐसे लोगों की भी इंशाल्लाह हम लोग क्रिएट करेंगे, ऐसे लोग लाएंगे, और इन सब चीजों के ऊपर हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग मशवरा देते रहें, और अच्छे अच्छे काम जो भी हम लोग करना चाह रहे हैं उसके लिए हिम्मत अफजाई करते रहें। इंशाल्लाह हम लोग जो है आगे बढ़ के इस काम को करने की कोशिश करेंगे। नहीं जैसे आप बता रहे थे एक लड़का है कौन सा जगह में, तो उसके ताल्लुक से मैंने लिखा है, चार्ट किया। वो रौतहट का लड़का है तो रैनी बिरादर का है, बताया गया है। अब बहरहाल वो लड़का इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, और माशाल्लाह ठीक ठाक ही है। मैंने देखा, उनका फोटो मेरे पास है, तो इंशाल्लाह देखता हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ उनका नंबर लेकर के, और अगर वो इजाजत देंगे तो इंशाल्लाह जो है हम होगा, तो अगर पेज क्रिएट होगा तो उसके ऊपर उसी का पहले डाल देंगे, अगर वो इजाजत देंगे तो। क्योंकि बिना इजाजत के ना लड़का का हम डाल सकते हैं ना लड़की का डाल सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही मायूब समझा जाता है ये सब चीजों को, है ना। अभी हमारे यहाँ ये सब शऊर नहीं है। बल्कि देखेंगे शादी.com एक है जो जिसके ऊपर न जाने हजारों लोगों ने शादियां की है चुन चुन करके, है ना। तो उनका तरीका दूसरा है। यहाँ पे जो होगा हम लोगों का इस्लामी तरीका होगा इंशाल्लाह, और हम लोग इस तरह से करने की कोशिश करेंगे।
जी जज़ाकल्लाह। मैं समझता हूँ आज अफराज भी कम है और कई जगह पे मीटिंग है और हमें भी मीटिंग बार बार बुलाया जा रहा है, तो हमें भी जाना पड़ेगा शायद मीटिंग में। 2 बजे से ही हमारे यहाँ मीटिंग था, लेकिन हमारा जूम मीटिंग चलता है तो जाहिर सी बात है हम तो अपना छोड़ के तो नहीं जा पाएंगे कहीं भी। तो शेख ठीक है जज़ाकल्लाह। शेख अब्दुल रहीम मदनी हफिजुल्लाह जो हमारे इस मजलिस के सदर भी हैं, अब उनसे गुजारिश है कि वो अपने दुआया कलिमात के साथ इस मजलिस का इख्तिताम करें। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। माशाअल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और इंसदाद जहेज के मुहिम पे बात हुई है। किसी भी मुहिम के अंदर कामयाबी कोई जरूरी नहीं है कि जल्द ही मिल जाए, और कामयाबी ये भी है कि अगर उसके अंदर मुकम्मल तौर से नहीं तो आप कह लें कि 10% 20% जितनी भी कामयाबी मिली है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मुकम्मल तौर पे भी कामयाबी मिलेगी। इसमें मेहनत की ज़रूरत है, दावत की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है। और बहुत सारे भाई सोचते हैं कि हमने शुरू किया और अभी तक जो है ये चीज़ ख़त्म नहीं हो पाई, तो ऐसी चीज़ नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमने शुरू किया तो जो है ख़त्म ही हो जाए और हम एक ही वक्त के अंदर बहुत सारे दुआत को लगा के ख़त्म कर सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। बल्कि इसको वक्त के साथ साथ ख़त्म करने की ज़रूरत है और जिद्दोजहद की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही जगह पे जाएं तो ये जो है ज़्यादा मुनासिब है। बहरहाल अभी बहुत सारे लोगों ने या तो बंद कर दिया है जहेज लेना और देना, या बहुत सारे लोगों ने लिया दिया है तो अलल ऐलान नहीं बल्कि खुफिया तौर पे। तो ये भी एक कामयाबी है कि कम से कम लोगों के अंदर तो ये बात आई है कि ये चीज़ गलत है, गैर शरई चीज़ है, गरचे लोगों से छुप के लिया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, लोगों को बात समझ में आएगी और इंशाअल्लाह ये चीज़ खत्म होगी। इसी तरह से बारात के सिलसिले में पहले जिस तरह आज़ादी के साथ लोग जाते थे, अभी उस तरह की बात नहीं रह गई। हत्तल इम्कान लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जाएं, और इस मिशन में भी कामयाबी मिली है। बहुत सारी जगहों पे ले ही के नहीं गए और बहुत सारी जगहों पे लेके भी गए तो कंट्रोल करने की कोशिश किए, तो ये कामयाबी है। लेकिन बहुत सारे भाई या आलिम उलमा कुछ तावीलात वगैरह करते हैं, वो गैर मुनासिब बात है। तावीलात, किसी के तावील करने से अल्लाह के कानून को आप तब्दील नहीं कर सकते या उससे जो है अल्लाह की मुआखज़त से बच नहीं सकते। जरूरी है कि जो चीज हकीकत है आप उसी को बयान करें और उसके अंदर अपने उज़्र को पेश करें। जैसे कि हमारे खानदान भी कोई उज़्र माकूल उज़्र नहीं है, सब आदम के औलाद में से हैं, सबके पास खानदान है। बात सिर्फ ये है कि आप अगर पैसे वाले हैं तो आपके मुर्दा खानदान भी जिंदा हो जाते, आपके पास बहुत सारे दोस्त अहबाब हो जाते, बहुत सारे खानदान के लोग हो जाते, और जो गरीब बेचारे हैं तो उनके जिंदा खानदान भी मुर्दा हो जाते। लोग उनसे जो है ताल्लुक कायम नहीं करते, तो कम अफराद। तो ये कहना कि फलां साहब के खानदान बहुत ज्यादा हैं इसलिए ज्यादा गए, तो ये उज़्र वगैरह नहीं है, इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। कहना चाहिए कि हमने कंट्रोल किया और चूंकि इस तरह की बात है, लोग कुछ नहीं माने, हम चाहते हैं कि न हो, इंशाअल्लाह आइंदा ख्याल रखा जाएगा, तो ये माकूल बात है। लेकिन फलां साहब के खानदान इस तरह थे और इस तरह से हैं और इसलिए इतने लोग हो गए, तो इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए, तावील वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से देखा गया व्हाट्सएप के अंदर तावील एक ये भी कि लड़के की तरफ से बारात नहीं गए थे, लड़की वालों ने बुलाया था। भाई लड़के वाले भी जाएं या लड़की वाले जाएं, जा कहाँ रहे हैं, असल तो बोझ कम करना है लड़की वालों से।
अगर 85 आदमी लड़के वाले की तरफ से गए और 100 आदमी को लड़की वालों ने दावत दिया, 50 लड़के की तरफ से आया बारात में, तो वही चीज है ना, बोझ तो कम नहीं हुआ ना, बोझ किधर से कम हुआ। असल यह है कि जिस बोझ तले लड़की वाले दब जाते हैं उसको खत्म करना है। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, तावील नहीं करनी चाहिए। हमको जो है बारात के तरफ से लड़के वाले की तरफ से दावत नहीं दी गई थी, या फला फला को नहीं दी गई थी, लड़की वाले की तरफ से आए थे, ये सब गौर करने की बात है। असल जो है ऐसी चीज में नहीं आना चाहिए और वलीमा की दावत में सब शरीक हो जाएं। और मैं तो ये कहूंगा कि सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आप बारात को रोकना चाहते हैं तो आप बारात को रोकें मत, आप खाने को रोकें कि लड़की वाले के यहाँ खाना ना बनाया जाए आदमी जितने भी जो है जितने भी तादाद में जाना चाहें, पानी पिए, हल्का फुल्का कुछ जो है छोरा या जो भी तकसीम करते हैं या कुछ भी है, पानी के साथ जो भी है हल्की फुल्की जो है चीज मिल जाए वो खाए, निकाह पढ़ाए, वहां से सब रुखसत हो जाए और उसके बाद दावत हो तो लड़के वाले के यहाँ वलीमा की दावत तो ये होनी चाहिए। तो उसमें आप नहीं कह सकते हैं कितने लोग गए थे इसलिए कि बोझ नहीं रहेगा। असल जो है बोझ को कम करना मुराद है ताकि लड़की के ऊपर बोझ ना हो, चाहे वो जहेज के इसमें या खाने पीने के तरफ से। तो आजकल के रस्म और रवाज के मुताबिक बहुत सारे लोग ये फ्रिज जो है देते हैं, इसी तरह से कूलर वगैरह देते हैं या एसी देते हैं। ये सब पता नहीं, नया नया जो है टेक्नोलॉजी वगैरह यानी सारी चीजें मुहैया करते हैं जिसके तले दब जाते हैं। तो ये सारी चीजों को खत्म करना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि आलिम उलमा बदनाम जो होते हैं तावील करने की वजह से, कद्र जो घट जाती है तावील की वजह से, ये तावील नहीं करें। आलिम उलमा साफ लफ्जों में कहें और कहें कि कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, आइंदा इससे भी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और बहरहाल ये गलती है हम लोगों की, हम लोगों को इस माहौल को खत्म करना चाहिए या इस रस्म रवाज को खत्म करना चाहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये साफ लफ्जों के अंदर कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए कि जो है नहीं ऐसा नहीं हुआ, इसके ऐसे इस तरह से तावील वगैरह से बचना चाहिए। इसलिए कि अवामुन नास इतने बेवकूफ नहीं रह गए हैं, अब लोग जानते हैं, इसलिए लोग जो है शक व शुबह करते हैं आलिम उलमा पे। तो आलिम उलमा को साफ गोई से काम करना चाहिए और जहां तक हो सके खैर के काम के अंदर मदद करना चाहिए, अपने आप को भी रोकना चाहिए और दूसरे को भी रोकना चाहिए। और बहरहाल जो चीज रवाज है उसका खात्मा होना चाहिए। तो ये चंद चीजें मैं खास तौर से कहता हूँ, गर्चे जो है बात कड़वी है, मैं किसी को निशाना नहीं बनाया है। अल्लाह के वास्ते मैंने कहा है, चाहे हम हूँ या आप हूँ, हम भी या आप ही जो भी जो है इस मैदान में हैं, हम लोगों को अपने तौर पे मेहनत करनी चाहिए और हमसे गलती होती है तो हमको उसका इकबाल करना चाहिए। और ये है कि स्वीकार करके उसका इकरार करके हमको अपनी कोताहियों का कि आइंदा हम इसका ख्याल रखेंगे, ये इस तरह की बात आनी चाहिए ताकि अवामुन नास भी मुतमईन हो जाएं और वो हमारे ऊपर जो है शक व शुबहे के अंदर न रहें। तो बहरहाल ये चीज है, दावत का मिशन है और माशाअल्लाह बहुत सारे अफराद, बहुत सारे दुआत लगे हुए हैं इस चीज को खत्म करने के में। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मजीद जितने भी दुआत हैं, जितने भी दाइया हैं, जितने भी लोग हैं, आलिम उलमा हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सही दीन फैलाने और गलत चीज को रोकने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक बात बोलने और हक बात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सही इस्लाम पहचानने और उसके मुवाफिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कोताहियों को, हमारी गफलतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन और दुनिया दोनों की भलाई नसीब अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों की हिफ्ज़ो अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें से जो बीमार है उसे शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें से जो तंगदस्त है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खात्मा हो ईमान और तौहीद के ऊपर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
सुब्हानक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। इसके साथ ही इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। और चलिए अब इसके साथ ही जो है इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।